चाय की आपके टैंक हम बंदोबस्त करेंगे, आपके जहाजों का हम बंदोबस्त करेंगे, आपकी गोलियों का हम बंदोबस्त करेंगे, आपके कारतूसों का करेंगे। ये हम पे ऐसा मत डालो कि हम फौज में हम कुर्बानी दे रहे हैं। भाई फौज में अपनी मर्जी से गए हो, अपनी मर्जी से गए हो। मौलाना आलिमुद्दीन है, उसका एक भाई फौज में, दूसरा कमिश्नर है, तीसरा तबलीगी है, चौथा मेरी तरह गडरिया है। ये तो भाइयों में होता है। ये ऐसा नहीं है। मुल्क पे बुरा वक्त आएगा, मौलाना ने टैंक नहीं चलाना, न मैंने F-16 चलाना है। तुमने आगे बढ़ना है, तुमने लड़ना है, हम पीछे से पानी मानी देते रहेंगे तुम लोगों को। नाम ले लो तो आसमान टूट पड़ता है। फौजी फौजी बाबा फौजी, हम इतने पागल भी नहीं है। एक इंसान जो अपने मुल्क के लिए ये फैसला करता है कि मैं फौजी बनूंगा, खुदा न खास्ता अगर इस वतन को कोई खतरा हुआ मैं जान की बाजी वो कर दूंगा। हम इतने पागल नहीं है कि ऐसे लोगों की इज्जत न करें। जो लोग मुल्क की आजादी के लिए, मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान देते हैं, उनकी इज्जत हर मर्द औरत, हर कौम, हर उस पर फर्ज है। लेकिन अगर आप फौज के दायरे में रहें, हम ऐसे पागल भी नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ना हो। क्यों ना हो? बिल्कुल ISI, खुदा करे इतनी बेहतरीन एजेंसी बन जाए कि CIA कान पकड़े कि यार ISI से बचो, बड़ी खतरनाक एजेंसी है। मोसाद डर जाए, KGB डर जाए, MI, हमारे दूसरे पता नहीं 20 एजेंसियां कितनी हैं, हम इनकी भी जरूरत महसूस करते हैं। लेकिन एक बात गौर से उन्होंने सुननी होगी, और अगर वो पाकिस्तान को रखना चाहते हैं, और यकीनन रखना चाहते होंगे, अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान को रखना चाहती है तो इंटेलिजेंस एजेंसियों और अफवाज पाकिस्तान का सियासत में कोई रोल नहीं होगा। ये आईन कहता है, ये पाकिस्तान का आईन कहता है। उनका हल्फ उठाए, फौजी सिपाही से लेकर जर्नेल तक हर आदमी हल्फ उठाता है कि मैं हल्फ उठाता हूं। हल्फ कसम होता है, हल्फ इरादा होता है, हल्फ वादा होता है कि मैं आईन का एहतराम करूंगा, और साथ ये वादा करते हैं कि मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा। और आप क्या कर रहे हैं? 70 साल से आपने क्या किया? मैं तो उसके तक भी गया हूं, बदनाम भी हुआ हूं, मैं भी चुप नहीं हो रहा, वो भी मुझे नहीं छोड़ रहे। बात हमारी एजेंसियां इस बीमारी में मुब्तला है। 1970 के बाद जब पाकिस्तान टूटा, हमारी एजेंसियां और अफवाज इस बीमारी में मुब्तला है कि हम लीडर इजाद करेंगे। वो बदबख्त के बच्चों, लीडर इजाद नहीं होता। लीडर आवाम से निकलता है, गली कूचों से आता है, वोट से आता है। लीडर इजाद नहीं होता। अपने 20 करोड़ इंसानों पर भरोसा करो। हम आपसे कुछ नहीं चाहते। एक आजाद इलेक्शन कमीशन, गैर जानबदार इंतखाबात, खुदा करे मौलाना फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, हम सब हार जाएं, लेकिन 20 करोड़ इंसानों की एक ऐसी खेप आए जो सही गैर जानबदार उसमें मुंतखब हो। वो पार्लियामेंट जो भी हो, वो पार्लियामेंट ताकत का चश्मा हो, वहां से दाखिला और खारिजा सारी पॉलिसियां बने। फिर देखें पाकिस्तान किस तरह नहीं बनता, फिर देखें पाकिस्तान किस तरह आगे नहीं बढ़ता। हम फिर ये इल्जामात है, ये एजेंट, बाबा ये एजेंटी हमने करनी थी, तू जिस फौज में शामिल था उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे, वो हमें बहुत कुछ दे सकता था, हमने मुल्क बेचना होता तो हम अंग्रेजों के एजेंट बन जाते। खुदा न खास्ता मौलाना फजल रहमान अब वो क्या कहते थे, खान नवाबान से भी उठे मलकान से भी रोल क्या बोलते थे उनको, मौलाना साहब भी खान साहब बन जाते, मैं भी कहीं मेरा बाप भी खुदा न खास्ता कोई सरदार मरदार बन जाता। लानत हम बेचते हैं ऐसी नौकरी पे, लानत हम बेचते हैं कि आदमी अपनी
کوئی جھگڑا ہمارا نہیں، نہ فوج سے ہمارا جھگڑا ہے نہ ان سے جھگڑا ہے. ایک بات صاف ہے مولانا صاحب، آپ اندر سے میں نے کہہ دیا، ہم نے یہ فیصلہ لینا ہے پاکستان سے کہ یہ ملک فوج کے لیے یا فوج اس ملک کے لیے. کر فوج نہیں، میں آئین میں مولانا اس نے سید میر صاحب نے بڑا اچھا کہا. سید میر صاحب نے ہر ادارے کی ڈیفینیشن موجود ہے آئین میں. آئین میں فوج کا جو وہ ہے اس میں رہتے ہوئے فوج اپنا کام کرے. مولانا صاحب اپنی بہترین پگڑ سمیت، میں اپنی ٹوپی سمیت ان کو سلوٹ کروں گا کہ وہ اپنے فرام میں. جوڈیشری کا ایک وہ چوکاٹ، جوڈیشری کا ایک فریم ورک ہے، جوڈیشری اس میں رہے. ہماری میڈیا آزاد ہو، ایک اس میں رہے، یعنی چوکاٹ میں رہے. پارلیمنٹ کی بھی وہ ہوتی ہے. یہ پاکستان بہترین ملک بن سکتا ہے. 70 سال سے اپنے ہماری زبانوں پہ جھوٹ موٹ کے وہ کر رہے ہو کہ اسلام کا ملک ہے، ایک قرآن، ایک پاکستان، ایک یونٹ، ایک نبی اور ایک فلانا، ایک ایمان، پاکستان زندہ باد. یہ سب نہیں چلتا بابا، خدا کو مانو. قرآن کریم کہتا ہے، میں نہیں کہتا. قرآن کریم کہتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی ہادی، کوئی رسول، کوئی نبی کسی قبیلے، کسی قوم کے پاس نہیں بھیجا ہے. اگر بھیجا ہے تو اس کی زبان میں بھیجا ہے. یہ قرآن کہتا ہے. قرآن زبانوں کی پابندی نہیں لگاتا. 4 کتابیں ہمارا ایمان ہے، زبور، انجیل، تورات، قرآن کریم. اگر زبان کی اہمیت نہ ہوتی تو یہ 4 کتابیں 4 زبانوں میں کیوں ہوتی؟ ہمیں پشتو عزیز ہے، بلوچ کو بلوچی عزیز ہے، سندھی کو سندھی عزیز ہے. ہماری زبانوں پہ تالے مت لگاؤ، ہماری زبانوں پہ تالے مت لگاؤ. ہمیں اپنی زبانوں میں پڑھنے دو، اپنی زبانوں میں گانا گانے دو، اپنی زبانوں میں دعا مانگنے دو. یہ ملک سنور جائے گا، آگے بڑھ جائے گا. اور اگر اس پہ آپ نے ہمیں خدا نخواستہ کوئی سزا دینی، ایک 5 منٹ لوں گے. مولانا صاحب کی باری ہے. میں پنجابیوں سے، سندھیوں سے، سرائکیوں سے، بلوچوں سے یہ گلہ ہے میرا، دوست کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے. دہائیوں سے ہمارا قتل عام جاری ہے، ادھر بھی ڈیورنل کے اس پار بھی، ڈیورنل کی اس طرف بھی. باجوڑ سے لے کر خیبر تک جو قیامت ٹوٹ پڑی ہمارے علاقے میں، نہ کوئی گھر محفوظ رہا، نہ کوئی بہن محفوظ رہی، نہ کوئی بھائی محفوظ رہا. ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے. آپ سے ہمارا گلہ، ہمارے دوستوں پاکستان کے رہنے والوں، کم سے کم ہمارے حق میں ایک جلوس نکالتے، کم سے کم ایک جلوس تو نکالتے سکر میں، ایک جلوس تو نکالتے لاہور میں، ایک جلوس تو نکالتے کہیں اور. ہمیں مارا جا رہا ہے. اب کہتے ہیں پی ٹی ایم بہت خطرناک ہے، غدار ہے، ہندو سے پیسے لے رہے. خدا کو مانو، کام کی کتاب آپ نے کہا. اب میری ماں کی بے عزتی کریں گے، میری بہن کی بے عزتی کریں گے، میرے گھر پہ جاسوس سے بمباری کریں گے، آپ مجھے گھر سے بگائیں گے، اور پھر آپ کا خیال ہے آپ ڈول پیٹیں گے، میں ناچوں گا. لاکھ تم پہ بھی، لاکھ اس پہ بھی. ٹھیک ہے، جوان ہیں، سلوگنز غلط ہوں گے. فلانا سلوگن راو پولیس والا راو سنمیش راونور کیسے چوٹا؟ ہمارے قاتلوں کو، سندھ کے قاتلوں کو، بلوچوں کے قاتلوں کو، پنجابی کے قاتلوں کو اس طرح چھوڑیں گے؟ 40-50 آدمی جتنے مارے ہوں. پی ٹی ایم، یعنی میں اسمبلی میں تھا، ہمارے مسعود علاقے میں، فلانے علاقے میں اس کو سارچی کہتے ہیں، جب جہاز ایسا جاتا ہے اوپر جاتا ہے. سینکڑوں بار F-16 نے بمباری کی ہمارے بچوں پہ اس نام سے کہ وہاں دہشت گرد ہے. دہشت گرد کون تھے؟ آپ لائے دہشت گرد. وزیرستان غریبوں کو تو یہ پتہ نہیں چچن اس طرف ہے کہ چچنیا اس طرف ہے، ازبک ادھر ہے یا ادھر ہے. آپ وہاں ازبک لائے، چچن لائے، پتہ دنیا جان کے دہشت گرد لائے، پھر ان کو اپنے مسلح کیا، ان کے ذریعے
मौलवी साहिबान को, अकाबरीन को, बुजुर्गों को कत्ल करवाया, मौलवी नूर मोहम्मद, सिराजुद्दीन, सैकड़ों की तादाद में आपने, और फिर दहशतगर्दी का लेबल हमारे गले में डाल दिया। आप दहशतगर्दों की मां थे, अभी दहशतगर्दों की मां हो तुम। हमें आप अजीज हैं, लेकिन पाकिस्तान आपसे ज्यादा अजीज है। मैं तो तजवीज दूंगा, मैं गरीब आदमी हूं, बूढ़ा भी हूं, काम भी नहीं कर सकता और लाना हूं। मैं तो मौलाना से रिक्वेस्ट करूं कि मौलाना साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। यहां एक सही जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील में कि अफवाज अपनी छावनियों में रहे, एक ऐसी तारीख की इब्तिदा कीजिए जिस तरह मिस्र में हुई थी। वो क्या, कौन सी चौक, तहरीर चौक, या फिर वो तुर्की में जो कुछ हुआ था। बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह अकबर, मुर्दाबाद, जिंदाबाद। इस सड़क का नाम है आईन दस्तूर। इसको हम भर दें और यहां धरना दे दें कि नाम इलेक्शन लड़ना है, नाम निक्सी को इलेक्शन लड़ने देना है, नाम निक्सी को यहां से अलबत्ता गाड़ियां गुजरती रहे। हमें एक नए पाकिस्तान की तामीर में मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ वो हैं, आए हैं। पीटीएम के बच्चे वो स्लोगन देते हैं, कहते हैं वर्दी। अब जो हम मुझ पर बदमाशी करता है कराची में वो भी वर्दी पोश है, जो मुझ पर बदमाशी करता है कोयटा में वो भी वर्दी पोश है। हम क्या करें? मैं आप हजरात से पूछता हूं, सिर्फ 2 मिनट। पेशावर में छोटे मासूम बच्चों को सैकड़ों की तादाद में ठक 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 मार दिया गया और हमें सिर्फ यह कह दिया गया कि जी ये तो मौलाना फजलुर रहमान का छोटा भाई फलाना खान था। बस ये काफी नहीं मेरे भाई। आपने कोयटा में 80 के करीब 50 वकील थे, 80 सिविल अस्पताल में जिसके सिर्फ 4 दरवाजे हैं, हर जगह 2 FC वाले खड़े हैं। यह आपका परिंदा हुआ कैसे पहुंचा? फिर हमारे पुलिस को 500 बच्चों को आपने बुलाया गैर मुसल्लह करके, 4 आदमी को छोड़कर सैंपल ने आपने मार दिया। इस तरह बाबा हमारा खून इतना आसान नहीं है, हमारा खून इतना आसान नहीं है। नाम इतने बुजदिल हैं, हम बड़े खतरनाक लोग हैं। ये पश्तून बड़ा खतरनाक किस्म का बला है। ये बला न कभी भूलता है न कभी माफ करता है। ये भूलता भी नहीं है, माफ भी नहीं करता। मत पुश करो इन गरीबों को किसी और तरफ। आए एक नए पाकिस्तान की तश्कील करें। यहाँ एक मेरे दोस्त ने, वकील साहब ने कुछ बातें की, मैं इस मजमे में तो नहीं कह सकता। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये किसी ने नहीं कहा। सारी मुसलमान पार्टियां इस नजरिए के तहत मुत्तहिदा हिंदुस्तान की हामी थी और जिनके लिए साथ फरमा रहे थे ला इलाहा, उन्होंने तो मोहम्मद अली जिन्ना पे कुफर के फतवे लगाए। यार खुदा हाफिज़।